ভিক্ষা দিও মাগো ব্রজপুরবাসী, আসিছি নবীন সন্ন্যাসী। ভিক্ষা দিও গো ব্রজপুরবাসী। সুবন্ধু ଏହି ଦୋଷ ମୋର ଧରିବନି, କନ୍ୟାଦାନ ଦେଇ ଶରଣ ପଶୁଛି, ଯୌତୁକ ଦେଇ ପାରିଲିନି। ଏହି ଦୋଷ ମୋର ଧରିବନି। ସାତ ଜନମର ବନ୍ଧୁ ତୁମ୍ଭେ ହେଲ, ସାତ ଜନମର ବନ୍ଧୁ ତୁମ୍ଭେ ହେଲ, ଆମ୍ବ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖା ଥିଲା। মনে বিচারিয়া একত্র হইয়া, একত্র হইয়া, চারি ভাই আগমনে দণ্ডবত করি নূর্পব রাবরি, হে নূর্পব রাবরি, আহা করে নিবেদনে। नमस्कार। ओडिया अस्मितार गोटे स्वतंत्र अध्याय के स्वागत करछे मैं सुब्रत। आज अच्छे आम छत्तीसगढ़ रे। आज्ञा हाँ, छत्तीसगढ़। आपण भावुथे ओडिया अस्मिता छत्तीसगढ़ रे केतना गला। छत्तीसगढ़ हमर परम बंधु है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ एक करथिले हमर पड़ोसी राज्य है। तो जने न हमें सरिया पाखे अच्छे गाँ भिखमपुरा। भिखमपुरा रे जने पंडित अछन, ताकर पूजा करबार शैली, विवाह व्रत करबार शैली टिके नियारा लागला हमको। मैं सेथिर लगी पहुंची छु भिखमपुरा गाँ के। पंडित को स्वागत करमा, तांकर विषय जानमा किछि और आलोचना के आगे बढ़ावा। पंडित जी राधे श्याम। राधे श्याम, जय श्री श्याम। हमर ई कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ओडिया रे कथा है माने छत्तीसगढ़ी है? ओडिया रे हमा ओडिया है। ओडिया रे हमें भी मानपुर रहो। मानपुर रे आसिक दिन रही जाइछन? हां, नो हमर पूर्व पुरुष मन थिले मानपुर रे, देन के आसिक छत्तीसगढ़ रहो। मानपुर माने हमर विजयपुर पाखे जन मानपुर अछि, सोनपुर डिस्ट्रिक्ट। सोनपुर डिस्ट्रिक्ट मानपुर। तो आज्ञा ई कर्मकांडटा केभे कार्यटा आरंभ केभे कले? मुई जेतो 9 क्लास पढुथली और मोर बड़ बापा मोर गुरु होछन पंडित श्री सागर पानी रही, से मते मार्गदर्शन देले। और पहला गोटे सत्यनारायण पूजा करी इतना हमें गोटे पासे गाड़ है बाहर गाँव के। तो धोती धोती पिंधि कर ना जाऊँ, एंता फुल पैंट रे जाइथिल, ताको बसे कर नेले साइकिल रे। आगो साइकिल रे गाड़ी ना थे आज्ञा, बाइसिकल रे जाइथिलु। तेनु जेते बेले पाला से माने गान तो मुझे देखे तो मुझे भी एंता मैंने सीखी पारि बाकी लागला मते। से मते जोश हे गला। मुझे भी तेनु 10 क्लास जेते पढ़नी, मैट्रिक परीक्षा सरला 10 रो, माने मुझे कर्मकांड लाइन रे मुझे गली। ताकर संगे 15 दिन 20 दिन बाहर रही जाए ताकर संगे। आउ मैं किसी एंता कंठस्थ माने किसी याद ना करे, माने देखी करी पढ़ी करी याद ना करी। से जेन श्लोक जेन पढ़न से माने सुनी 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 मोर सेटा रिविजन हे जा सेटा। तार पर मुझे सेकंड पार्ट रे मुझे गाई दिया सेटा। एटा श्रेय कहा के देबे? भगवान को देबे ना? या तो सबके आशीर्वाद, पूर्व पुरुष आशीर्वाद थी नहीं तो सब हेसी। आउ 2 नंबर कथा से बहुत मते सहाय्य करिछन मोर बड़ बापा, से मोर परसम गुरु आसेटा। तो आपण विवाह व्रत करछन, सेना गीत गाई गाई पूजा करूछन। तो गोटे व्रत होइछे, व्रत रे केन गीत अछि आज्ञा? व्रत गुटे अछि, ভিক্ষা দিও মাগো ব্রজপুরবাসী, আসিছি নবীন সন্ন্যাসী। ভিক্ষা দিও গো ব্রজপুরবাসী,
জয় গজানন গৌরী নন্দন জয় জয় গণেশ্বর ভিক্ষা থাଳ আজি ভরি দিও মোর ভিক্ষা দিও সর্বেশ্বর। এটা গোটে আমার পণ্ডিত শ্ରୀ ଗିରିଜାନନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆଜ୍ଞା ଲେଖା ଥିଲା। ଏଇଟା ତ କୀର୍ତ୍ତନରେ ବି ଗାଉଛନ୍ତି ଗୀତଟା। ତ ଭିକ୍ଷାମ ଦେହି ବୋଲିକରି ଯେନ୍ ଗୀତଟା ଅଛି ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ଆମେ ଯୋଡ଼ି କରି ଗାଇ ପାରସୁଁ। ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଗାଇ ପାରମା ଯେନ୍ତା ଅଛି ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ ସେଟା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଥିସି ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ସେ ଭିକ୍ଷାରେ ଆଶା ସେତେ ଯେ ବି ଭିକ୍ଷା ଦେବେ ତାରପରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦାନ କରବା। ସେତେବେଳେ ସେ ଆମର ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଲାଗି ଭବତ ଭିକ୍ଷା ଦେହି ଭବାନ ଭିକ୍ଷା ଦେହି ଭବତି ଭିକ୍ଷା ଦେହି ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳିରାଜାନିକେ ଦାନ ବି ମାଗି ଯାଇଥିଲେ ତ ଭୃଗୁ ଋଷି ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଇ ଚାରି ବେଦରେ ତାଙ୍କର ଭଗବତ ଭିକ୍ଷାମ ଭବନ ଭିକ୍ଷାମ ଦେଇକରି ତିନି ପାଦ ଭୂମି ମାଗବା ଲାଗି ତାଙ୍କର ଇ ମନ୍ତ୍ର ସେମାନେ ଜପ କରୁଥିଲେ ଭଗବାନ ମାନେ ବାମର ରୂପ ଥି। ସେତେବେଳେ ବଲି ରାଜା ରାଜା ଦାନବୀର ଥିଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିଲେ କି ଏଇଟା ନଟଖଟିଆ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମେ କହିକରି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁଇ ଦାନ ଦେବୁ ମାନୁଛ ତୁଇ ଦାନି ଆଉ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ସଂକଳ୍ପ କରିଦେ କହିଲେ ନା ଲାଗେ ସଂକଳ୍ପ କରବାକେ ମୁଇଁ ତ ଜାଣୁଛ ଦାନବୀର ଆମେ ସବୁକୁ ଦାନ ଦେବି ନାଇଁ ନାଇଁ ଟିକେ ତୁଇ ସଂକଳ୍ପ କରିଦେ କହିଲେ। ଶୁକ୍ରା ଯେତେବେଳେ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ୟ ପୃଥିବ୍ୟାମ୍ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପେ ଭରତଖଣ୍ଡେ ଭାରତବର୍ଷେ ବିରଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମର ଅନ୍ତରାଳେ ଇତ୍ୟାଦି ଯେନ୍ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିଲେ ସେନୁ ତ ଯେତେବେଳେ ତିନି ପାଦ ଭୂମି ଦାନ ନିମିତ୍ତରେ ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ମୁଁ କରିଛି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତ ସେ କମଣ୍ଡଳ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ରହିଗଲେ ସେ ଜାଣି ପକାଲେ କି ଯଦି ତାର ପୁରା ସର୍ବନାଶ ହେବ ବୋଲି ରାଜାରେ କହିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ପାଣିଟା ନା ପଡ଼ିଲା ତଲେ କମଣ୍ଡଳନୁ ତ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କୋଟ କରୁଛେ କୁଶ ଧରିଥିଲେ କୁଶର ଯେନ୍ କଣ୍ଟା ଥିସି ଜରି ସେ କମଣ୍ଡଳ ଠିକ କୁଶକେ ସେ କଲେ ଦେଖିଲେ ତ ସେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଠି ଆଙ୍କି ଫୁଟିଗଲା ଆଙ୍କିଟେ ପୁରା ହେଇଗଲା ତ ତାହେଲେ ତାପରେ ପାଣି ପଡ଼ିଲା ସଂକଳ୍ପ କଲେ ତ ତିନି ପାଦ ଯେତେବେଳେ ଦାନ ମାଗୁଥିଲେ ତ ପ୍ରଥମ କେମିତି ଦାନ ଦେବୁ କହିଲେ ବୋଲି ରାଜାକେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତ ପହଲା ଆକାଶ ମାର୍ଗ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଉପରୁ ଯାଉଥିଲା ପହଲା ପାଦ ତ ଧେନୁ ବଚ୍ଛା ପ୍ରଯୁକ୍ତା ସବୁ ଚିହ୍ନା ମହାପ୍ରଭୁ ହାତେ ଗୋଡ଼େ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମା ଥିଲେ ଉପରେ ତଳେ ଥିଲା ମହାଦେବ ବାବା ତ ମହାଦେବ ବାବା କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା କେ ବ୍ରହ୍ମା ଇଟା ସେଇ ନଟଖଟିଆ କୃଷ୍ଣ ଆନ ଏଇଟା ବିଷ୍ଣୁ ଆନ ଇ ତାର ଗୋଡ଼କେ ଆମେ କେବେ ଧୁଇ ନା ପାରୁ ତୁମର କମଣ୍ଡଳ ଯେତିକି ଗଙ୍ଗା 84 କାଠି ଗଙ୍ଗା ଅଛି ସବୁ ରୁକା ମୁଇଁ ଏନୁ ଧୁଇମି ଆଉ ପାହାକେ ମହାପ୍ରଭୁ ଧୁଇମା କହିକି କହିଲେ ସେତେବେଳେ 84 କାଠି ଗଙ୍ଗା ମାନେ କମଣ୍ଡଳରୁ ସରିଗଲା ବ୍ରହ୍ମାର ଆଉ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଡ଼ ଧୁଇ ନା ପାଇଲେ। दूसरा भूमि यदि पहला 3 नंबर पहाड़ यदि महाप्रभु देले तब 3 नंबर दान देवाले बोली राजनाथ बोली राजन ये कहला पिंड ब्रह्मांड एक मत पिंड ब्रह्मांड एक मत ताहा जानती सुपंडित हे ताहा जानती सुपंडित मोर शरीरटा गोटे ही पिंड ब्रह्मांड गोटे से जगह इठाने मोर तीसरा पहाड़ के दे कहले बोली राजा सेनो पाताल गामी हे गेले से ତ ଏଇଟା ସମାଜ କେ କାଣା ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ମାନେ बहुत जन आज्ञा ब्राह्मण मन को तो बहुत जन निंदा भी करूछन आजकल जानुछन मैं समाज की इटा कहूछे कि ନାଇଁ ଇ ବାର୍ତ୍ତାଟା ଯେନ୍ ବଲି ରାଜା ଯେତେବେଳେ ମାଟକେ ଯେନ୍ ପଶି ଆସନ୍ ସେଟା କାଣା ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛି ଯେନ୍ ମାନେ ଧନୀ ମାନେ ଅଛନ୍ ଆମେ ଅତି ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ आजकल जति धनी अछन से देखावा लगी से करूछन दान करूछन ने जेंता महाप्रभु घिनबा ले कोशिश करूछन जेंता अनुष्ठान टे ताकर बसवा लगी ताकर टाइम ना से असिस्टेंट बसे दउछन मोर कवरेटा हमें महाप्रभु काना मांगी पारमा किसी ना मांगी पारू एतकी मांगमा बहुत जन जेंता महाप्रभु संग मांगुछन बोली राजा तो महाप्रभु काना मांगला मते पाताले बोली राजा तना करू कहला नहीं लेकिन जेते बेले राजा करले तो महाप्रभु एतकी मांगला कि मोर द्वारपाल हे करथिबु कहला से महाप्रभु निजे द्वारपाल हे करथिली तारनु जेते बेले द्वारपाल हे करथिले तो लक्ष्मी खोजले महाप्रभु कहीं गले कहि करी तो नारद कहले नहीं बोली राजा संगे संगे महाप्रभु को द्वारपाल बनै छै ताके छोड़े के आनबा लागबा कहले लक्ष्मी के लक्ष्मी जेते बेले पाताल के गले तो महाप्रभु देखो द्वारपाल हे अछन बेस थी
ସେଆଡୁ ବଳି ରାଜା ଆଲା ବେଲେ କେ ତାର ହାଥୁ ବଳି ରାଜାର ଗୋଟେ କଣାଇଥିଲେ କିଣିଥିଲା ସେନୁ ବ୍ଲଡ ବାହାରୁଥିଲା ରକତ ବାହାରୁଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଶାଢୀର ପଲ୍ଲୁ କି ଚିରି କରି ଆଜ୍ଞା ବଳି ରାଜାର ହାତେ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ତ ରକତଟା ଅଟକି ଗଲା ବଳି ରାଜା କହିଲା ତୁମେ କିଅ ତୋର ବହେନ ଆସନୁ ତୁଇ ମୋର ଭାଇ ଆଉ କହିଲେ ବଳି ରାଜା କି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା କାଁ ବରଦାନ ମାଗୁଛୁ ତୁଇ ମାଙ୍ଗ କହିଲେ ମୁଇଁ ତ ଏତିକି ବରଦାନ ମାଗୁଛେ ଦ୍ୱାରପାଳଟା ମୁଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରସି ଦ୍ୱାରପାଳ କେ ତୋର ଯେନ୍ ଦ୍ୱାରପାଳ ରଖିଛୁ ଏ ତାକେ ମତେ ଦାନ ଦେଇଦେ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ତ ସବୁ କଥା ହେଇପାରବା ଲେକିନ ଏ ଦ୍ୱାରପାଳ କି ଦିଆ କହିଲେ ବଳି ରାଜା ମୁଇଁ ତାକେ ତ କଥା ଦେଇକରି ଯାଇଥିନି ତ তুই ଯଦି ମତେ ସତ୍ୟ କରିଛୁ ଦେବାକେ ପଡବା ଦଶରଥ ରାଜାନ ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ କୈକେୟୀ ମହାରାଣୀ ତାକୁ ଜବାବ ଦେଇକରି ତାକୁ ଦୁଃଖ କରବାକେ ଲାଗଲା କହିଲେ ରାମକେ ବନବାସ ଦେବାକେ ବରଦାନ ମାଗଲେ ଆଉ ଭରତ ରାଜା କରବାକେ ବରଦାନ ମାଗଲେ ସେ ବରଦାନ କେ ତ ସିନା କଲେ ସବେ ଯିଏ ବରଦାନ କର୍ଣ୍ଣ ରାଜା ବି ଦାନ ଦେଇଛନ୍ ମୁଇଁ ତୁଇ ବି ଦାନି ହୋ ମୁଇଁ ଶୁଣିଛେ ତୁଇ ମହାଦାନୀ ହୋ ମୁଇଁ ତତେ ଦାନ ମାଗୁଛେ ସେ ଦ୍ୱାରପାଳ କେ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଇନେଲେ ତ ବଳି ରାଜା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଲା ସେନୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା କି ତୁଇ କିଏ ଆଉ ଯେ ମୋର ବ୍ଲଡ କେ ତୁଇ ପ୍ରକଟ କେ ତୁଇ ମତେ ସେ ରକ୍ଷା କଲୁ ତ ଗୋଟେ ଭଉଣୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ है କି ଭାଇର ରକ୍ଷା କରବାର ସେଇଦିନ ସେଥିଲାଗି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ସେତିକି ଦିନ ପାଳନ ହେଲା ମାନେ ସବୁଥିରୁ ପହଲେ ହରିୟାଣାର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପାଳନ ହେଲା ଯେମିତି ମାରୱାଡ଼ି କାଷ୍ଟ ମାନେ କରୁଥିଲେ ତାରପରେ ଆମର ତାକୁ ଦେଖିକରି ଆମର ବାକି ଅଦର କାଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପାଳନ କଲେ ସେଦିନ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିଲା ହେଥିଲାଗି ସେଦିନ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଭାଇର ରକ୍ଷା କରବା ଲାଗି ରକ୍ଷା କବଜ ଲାଗି ବହନ କି ସେଦିନ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ଲାଗି ଆଜିକାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ତ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ ତ ସେ ପଇସା ଲାଗି ଆଶା କରି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ ଲେକିନ ସେଟା ନାକି ହବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହ ମମତାର ସେଟା ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବିବାହ ବି କରି ଯାଉଛନ୍ ନାମ ଯଜ୍ଞ କରି ଯାଉଛନ୍ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା କରି ଯାଉଛନ୍ ବିହାରରେ ଖାଲି ଟୁକେଲ ପାର୍ଟି ଆଡୁ ଯେନ୍ ଗୀତ ଶୈଳୀରେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରସନ୍ ନା ପିଲା ପାର୍ଟି ଆଡୁ ପ୍ରଥମେ ଟୁକେଲ ଘର ଯେମିତି ଅଛି କନ୍ୟା ଘରଣ ସେନୁ ପହଲେ ତାଙ୍କର କୁଆଁରୀ ପୂଜା ହେସି କିଛି ବି କାଷ୍ଟରେ ପହଲେ କୁଆଁରୀ ପୂଜା ଯେନ୍ତା ପିଲା ଘର ଯେମିତି ମରୱାଡ଼ି ମାନଙ୍କର କାଷ୍ଟ ହଉଛି ମାଣ୍ଡା ପୂଜା ହେସି ସେନ୍ତା କୁଆଁରୀ ପୂଜା ପହଲି ହଉଛି ଟୁକେଲ ଘରାଣୁ ସେଟା ଆମର କାଷ୍ଟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାରେ ବାଗଦାନ କହୁଛୁ ସେଟା ଆମେ ତାରପରେ ପିଲାର ଯେତେବେଳେ ଦେବ ଗଣସନ ତାଙ୍କର ସେ ଦେବୀ ଦେବତା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ଗଣସନ କରିବେ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଫିର ଯଦି ପିଲା ବରାତ ଯାଉଛି ତାରପରେ ବରାତ ବେଦୀର ବିହାରେ ତାହେଲେ ବିବାହ ପାର୍ଟିର ପହଲି ବର କିଛି ପୂଜା ହେସି ମଣ୍ଡପରେ ତାରପରେ ଅନ୍ତର ବାଳ କହିକରି ଗୋଟେ ଅଛି ଯେନ୍ଟା କି ପିଲା ଟୁକେଲକେ ଦେଖି ନା ପାରେ ଆଗକୁ লিখিଥିଲେ কাহার মোহর দেখা দেখি নাহি বিবাহে বিবলি আসিছি ধাই এটা চেঞ্জ করে দিল এথর ଏବେ କାଣା ହଉଛେ তাহার মোহর দেখা দেখি হই বিবাহে বিবলি আসিছি ধাই তাপরে বিনা দেখে বিবাহ করুଥିଲେ মানে ଟୁକେଲ ନା ଜାନ ପହଲା ଏହା ତ ରିଙ୍ଗ ସେରେମନି ସବୁ ସେରେମନି ଆଜକାଲ ତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିବାହ ହଉଛେ ଆପଣ ଦେଖବେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଥର ସେନୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଗୋଟେ ମତେ ଲାଗଲା ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ଗଲି ବିଦେଶୀ ମାନେ हमर इंडियन भारतीय संस्कृति के अपनाउछन आ हमर भारतीय माने विदेशी सभ्यता को अपनाई बसले देखो एहन महिला हला जींस टा फाटी जेथि सेंता गुटे पिनुछे और एहन पिला माने पूजा पाठ रे भी इथरो एबे आ पहले धोती गामछा हिंदू धर्म प्रतीक थिला आज्ञा एबे तो बहुत जन फुल पैंट पिनी करी पूजा रे बसी दछन सेटा जेंता हमर हिंदू सभ्यता रे नाय न आ यदि से मैं इतनी भी कहूँ हम समाज के कि हमर शिक्षा रखवाटा उचित पहला हिंदू ब्राह्मण ब्राह्मण मान तारपर दुई नंबर कथा है पूजा जो करुछूँ तो महाप्रभु के किसी मांगबार आशा थी पूजा नहीं करबार कथा तो सब जानी छन महाप्रभु जदि महाप्रभु के भी दुख पड़ी आज्ञा जिते बेले जंगल जंगल अरण्य जाकर महाप्रभु वनवास गई दुख पड़ी यदि ताकर से ये हेता तो आप जो थी कृष्ण महाप्रभु जदि से करते तो ताको भी दुख पड़ी मन मनुष्य मान क्या हक मैंने सब दुख हम मनुष्य पड़वा आज्ञा आज्ञा आपनकर गोटे गीतटे सोशल मीडिया रे बहुत भाइराल होतला बोधे कन्या विदाई रो समस्तंकर आखिरे लोह बाहरी जाउतला से गीतटा टिके लंबा अच्छे किंतु गोटे पद अपन सुनै पारबे जेन वीडियोटा वायरल होता आज्ञा जिते बेले गोटे कन्या पिता जो
दान दौथुसी तार झी के सबसे बड़खा दान है बहुत दुख लागसी आज्ञा आउ से झीटा तार घर तार परिवार के छाड़ी कर जाऊथुसी आज्ञा से बेले अच्छे वीडियोटा मोर बहुत वायरल होता 7 लाख तुम सोनपुर पुरी भी देखी आज्ञा सुबंधु एही दोष मोर धरिबनी कन्यादान देई शरण पशुची যৌতুক देई पारिलिनी एही दोष मोर धरिबनी 7 জনমর বন্ধু তুমি হেলো 7 জনমর বন্ধু তুমি হেলো आंब भाग्य लेखा थिला निज झील परी रखिब हे बंधु आंब झील तुम्ब हेला हेला न हेला कु मने न धरिब शिखाई बुझाई देव तेबे सीना मोर सुना परी बंधु जन्मे जन्मे भाव थिब बहुत भारी लागे बहुत बढ़िया चमत्कार जार जे भी सुनबा जेन परिवार भी सुनबे तार आखिर लुह बाहरी जीवा तो आपण आमे देखुतलु जितेबेले आसलु जे आपण पांजी देखुतिले अनेक लोक लग्न दउतिले इथर जेन पांजी माने अच्छे आपण पांजी देखुछन ज्योतिष विद्या करूछन ताकि केते दूर विश्वास करा जाई पारबा ग्रहणीय केते दूर करा जाई पारबा सबसे पहला तो हमर वैदिक धर्म के हम पहले मानसु तापर विज्ञान पछे तो लग्न यदि हम देखुछ आज्ञा तो पानी हिसाब लगन दो तो से लगन ठीक माने आजकल तो किए विवाह भी ना करवा केते कथा एंता अच्छे हमें लगन दौछु पांजी हमर पूरी रू पहले पूरी के मानुछु हमर कॉलेज जुग रे पहला पूरी के मानुछु हमर आराध्य देवता जगन्नाथ मानुछु हमको मानी करी हमें से पूरी समय मानी करी हमें लगन दौछु जगन्नाथ संस्कृति रे संस्कृति माने अछु कहते लगे पानी देखि करी हमें लगन दिया होछि अब बहुत जन तो अछन बिना पानी रे भी आई होछन समय को अन्य अन्य धर्म माने अछन ताकू देखना लगबा लेकिन जेनटा हम देखु पानी देखी करी से लगन रही विवाह हेबार କଥା देखुन निहादे डीजे करूछन बहुत बजा बाना करूछन तो बजा बाल को आर आधा घंटा घंटे बजा बोलुछन और जेतेबेले पंडित र काम आसुचे रीतिनीतिर कथा होउचे सेतेबेले पंडित के कहउछन जे टिके उसरे दे सकाल पाइलान काना कहबे गोटे ठाण के बियाह करी आज्ञा ताकू डीजे बजा बुझी करत करत सकाल 4 बजे गला तो 4 बजे गला तो मते कहला आज्ञा कल भोजी देमु सकाल भोजी अच्छे मुई कहली भीतर के जीवा के ना लगे तोते तू केल के पिला के बाहर करने बरण वाला दिन से तो बियाह ही जीवा तारपर बहुत दोष भी लागुचे आज्ञा बिना लगन तो विवाह कले बहुत दोष लागुचे 2 नंबर कथा जेनता हला डीजे वाला के देउछु हमें 30-40 हजार दिन छु गोटे ब्राह्मण विवाह पड़ने सेनु ब्राह्मण कोई मूल्य ना सेनु न एतकी केतना नेबा सतकी केतना नेबा गोटे अन्य कास्ट गोटे विवाह कर थी आज्ञा मोर मामू देश रुचिता पठे मत ताकर कनसन काकेर मूल सब बांधी बुना कर विवाह सरला आउ सकाले बंदापना भी है सब सकी कर सकूँ तो देले पर्स रे बाहला तो 1100 टका मत दक्षिणा देखी तो भी मोर मामू कर स्वीकार कर आनी तो ये गोटे कथा कहली तुम्हें टेंट पार्टी सब तुम पैसा खर्च कर लेकिन ब्राह्मण से मूल्य ना देखी अभिशाप देले कि नहीं अभिशाप नहीं है अभिशाप ब्राह्मण के ना दियो अभिशाप कहा ब्राह्मण गाली सहवा सब सहवा लेकिन कहा अभिशाप ना दिए मृत्यु भोज भी खाई पारुछु आर जनकर शंकराचार्य तो मना करूछन आज्ञा शंकराचार्य लिखी मना करूछन कि मृत्यु भोज खावाटा समस्या जिनकर दुख पड़े अब तुम से कहछ पताल से नुन ना लगी खीरी रे चीनी ना लगी तार घरे सांत्वना देकर आबार कथा आज्ञा ताको कुछ सहयोग कर आबार कथा किंतु तार घरे भोजिट ना खाबार कथा मृत्यु भोजटा वर्जित भी लागছে ठीक भावे तो आपण सत्यनारायण पूजा करि जासन जे बोधे सेटा के पाला कहा जाउछे
କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ନାଚି ନାଚି ପାଲା କରସନ୍ ସେ ପାଲା ବୋଧେ ନା କରନ୍ ଆପଣ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ତ ସେଟା କେନ୍ ଶୈଳୀରେ କରସନ୍ ଆମର କବି କर्ण ଭିଗୁରାମ ରଚିତ ସିଏ ତ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ିଓଟେ ଅଭିନୟ ମଦନ ପାଲାର ପଦି ଅଛେ ମନେ বিচাରିয়া একত্র হইয়া একত্র হইয়া চারি ভাই আগমনে দণ্ডবত করি নূর্পব রাবরি হে নূর্পব রাবরি আহা করে নিবেদনে ফের চেঞ্জ করে দিবেন তুমি রানীর বচনে রাজা মানে খুশি হইলে এমন্ত কথা অভিন্ন মদনে মারিবা পাই যে জঙ্গলে কলে ব্যবস্থা হো এটা বাংলা সিরিজ ভাষাରେ ଯିବା এটা বাংলা সিরিজ ତ କିଛି ନିଜେ ଗୀତ ଲେଖିଛ ଗୀତ ତ ଏମିତି ନା ଲେଖି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଶୁଣିଲାଟା ସୁନାଟା ମାନେ କାହାର କାହାର ଗୀତ ମାନେ ଲେଖି ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଅଛି ତୁମର ମନୋରଞ୍ଜନ ଆଜ୍ଞା ପଣ୍ଡିତ ଆମର କେଶେପାଲିର ବହୁତ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆଶୁ କବି ସନକୁ କହୁ ତାଙ୍କର ବାପା ଗୋଟେ ଲିଖିଥିଲେ ଚିତ୍ର କବି ଚିତ୍ର ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା ମହାପୁର ଯେତେବେଳେ ଅକୁର କେଶେଇ ପାଲି ମାନେ ଭଟଲି ହଁ ଭଟଲି କେଶେପାଲି ଯେତେବେଳେ ଅକୁର ମହାପୁରକୁ ନେଇକରି ଯାଉଥସି ଯମୁନାରେ ସ୍ନାନ କଲା ବେଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ସେ ଜଲେ ବି ଦେଖୁଛେ ଆଉ ଥଳେ ବି ଦେଖୁଛେ ସେ ବାରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କବି ଲିଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଢିଆ ଲାଗ୍ସି ଚୋଖି ରାଗରେ ଥିଲା ଚାଲୁ ଚୋଖି କହୁ ସେଟା ଆମେ অন্তর্যামী নাথ হই আহে প্রভু ভাব গ্রাহী পচারুছ মতে মন বিড়িবা পাই কেউ কথাটিও জনা অছি আহে নন্দ কাহ্না কি বলিବାକୁ ମାନସ ତୁମ୍ଭେ ଅଛଇ ଶୁଣି ହସ ଲାଗଇ ମତେ কি বলি কহিবি প্রভু তব অগ্রতে আহে প্রভু চক্র পাণি যাଙ୍କର নাম শুনি এ ভব সাগরে তরি যাবন্তি প্রাণী এতে মাত্র বিনয় মোর পদ রহি থাউ বিপ্র গুরু ଚିତ୍ରର ବଢିଆ ଚମତ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣ ଏନ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେନ୍ 7ଟା ପରିକ୍ରମା କରୁଛୁ 7ଟା ପରିକ୍ରମା ତ ନାଇଁ ନାଇଁ 4 ପରିକ୍ରମା ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାମାଙ୍ଗିଆ ଦକ୍ଷିଣାଙ୍ଗିଆ 3 ପରିକ୍ରମା କରୁଛୁ ଅନ୍ୟ କାଷ୍ଟର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର 4 ପରିକ୍ରମା ହେସି ସେଥିର୍ 7ଟା ପରିକ୍ରମା 7ଟା ଦେବତା ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ତାର ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଟା ତାକର ଗୁରୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ୱର୍ଗତ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ତାଙ୍କର ନିଜର ବାନ୍ଧଲା ସେଟା ଥିଲା ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଗାଇସୁଁ ଥିଲା ସତାଞ୍ଜଳି କାହିଁ କରାଯାଏସି 7ଟା ପରିକ୍ରମା କାହିଁ କରାଯାଏସି ତାର ଦେଖିଛନ୍ ଗୋଟେ ସେଟା ବି ଚୋଖିରେ ଆଗଲେ ବନିଥିଲା ଶୁଣୁ ଆହେ ସୁଜ୍ଞାନର ମନ ଚିତ କରି ସ୍ଥିର সপ্ত পরিক্রমা করন কাহি পাই কহুଅଛୁ ତୁମ୍ଭ ଆଗେ কথার প্রসঙ্গ ଏବେ ସପ୍ତାଞ୍ଜଳି କରନ୍ତି ସପ୍ତଦେବ ପାଇଁ প্রথম ব্রহ্মা সনাতন প্রথম ব্রহ্মা সনাতন গায়ত্রী মা তাতাহাঙ্কু করু কল্যাণ দ্বিতীয় পরিক্রমাকু বিশ্বপতি শ্রীহরিଙ୍କୁ କମଳା ତାହାଙ୍କ ପାଶେ
ସର୍ବଦା ଥିବେ। ତୃତୀୟ ପେଢ଼ାରେ ପୁଣି ତ୍ରିଲୋଚନ ଶିବ ଜାଣି ସଖ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ରୁଦ୍ରାଣୀ ସର୍ବଦା କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ବେଢ଼ା ଛାୟାପତି ସୁଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ। ପଞ୍ଚମ ବେଢ଼ାରେ ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତେ ରୋହିଣୀ ଐଶୁ ଲକ୍ଷଣୀ କରି ଦିଅ ଆଶିଷ। ପରିକ୍ରମା ଷଷ୍ଠେ ପୁଣି ଇନ୍ଦ୍ର ସହିତେ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଧନ ପୁତ୍ରବତୀ କର ହେ ବିଶ୍ୱବାସ। ଶ୍ରୀରାମ ଅଟନ୍ତି ସପ୍ତମ ସୀତା ତାଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ ବିତବର୍ଦ୍ଧନ। ସବୁ ଦେବତା ସିନା ଯେନ୍ ସାତ ଫେରା ଯେନ୍ ନଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢିଆ ଆଜ୍ଞା। ପଣ୍ଡିତ ଆଜ୍ଞା ବନେଇଥିଲେ ତାକୁ ନିଜର ହାତେ। ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିଲେ କେନ୍ତା କରି ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିଲେ କେନ୍ତା କରି? ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ 9 କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଥିଲି ତାଙ୍କ ସେ ମୋର ନାନା ଅଛନ୍ ସେମାନେ ନିଜେ ମୋତେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଖରା ମାସେ ଆଗକୁ ଆମର ସ୍କୁଲ ନା ଥାଇ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲ ନା ପଢ଼ା ଘରେ ସେଟା ମୁଇଁ ଆଉ ଓଡ଼ିଆକେ ମୁଇଁ 11 ଦିନ ପଢ଼ିଛେଁ। ଆଉ ପଢ଼ିକରି ସକିକରି ସବୁଥିରୁ ପରେ ବିରାଟକେ ମୁଇଁ ମାସେ ବିରାଟ ଗାଇଛେଁ ଘରେ ବସି ବସି। ତ ମୋର ସେଟା ଅକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା ମୋର ସେ ସବୁ। ତାପରେ ବୈଶାଖ ବିରାଟରେ କାଣା ଶିକ୍ଷା ମିଲସି? କହେସନ୍ ଯେ ବିରାଟ ଯେନ୍ ଘରେ ଗାଆ ଯାଏସି ତାଙ୍କର ଘରେ ଗାଏ ଦାମୁର ବେଶୀ ରହେସନ୍। ହଁ ଥିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ କଥାଟେ ଅଛି, ଥିଲେ ଲକ୍ଷ ଗାଈ ବିରାଟ ଦେଶେ ଜଗେଇଲେ କ ଶ୍ରୀ ସହଦେବ ଅଜ୍ଞାତ ବାସୀ ଧବଲି ଶ୍ୟାମଲି କାଲି କପିଲା ଗାଈ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଘାସ ପାଣି ନ ଖାଇ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମରି ବୋଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସହଦେବ ଏ ଗୋଷ୍ଠରୁ ଗାଈ ରୋଗ ବେଗେ ଛାଡ଼ି ପଲାଇବ। ପଲା 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 ଯା ବୋଲି କାହାର ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସହଦେବ କୋଟି କୋଟି ରାଣ। ତାরপরে অর্জুন 10টা নাম দিয়ে সেটা ধরি যেগুলো অছন। তারপরে সীতার প্রতিকার করি সীতা শীতলা দেবীর পূজা করি সেটি বিরাট মহাপর্বতী শারদা যিনি লিখিছন কেন্দু বাড়ি গুড়া ସବୁ ଲାଗାସି ସେଠି ସେଟା କରି ବିରାଟ ସତରେ କିଛି ପହଲାର ହଉଥିବା ମାନେ ବିରାଟ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଥି ଆମେ ମାନେ ବୈଦିକ के जो हमें विश्वास करसु। तो आज्ञा ओडिशा और छत्तीसगढ़ संपर्क के केन्दा कर देखसन कार्यक्रम से साड़ के आसमा? मैं तो पहला रो मानपुर में पले आइछु आज्ञा और हमर एटा पासे भी है उड़ीसा टा। तो उड़ीसा बढ़िया मीठा भाषा भी है और जितकी शिक्षा हमको उड़ीसा रो भागवत जगन्नाथ दास अतिगढ़ी जन लिखी छन से तो बहुत शिक्षा मिलुछ आज्ञा। तो उड़िया के तो बिटिके बुझाव मुझे मानसी। आपण जेतेबेले बिहा बर्पण करि जाउछन बडू करि जाउछन उसरे नसन कि नहीं आज्ञा उसरा बात तो ना होई बल्कि सेनु घंटे 2 घंटा और भी लेट करसु हमें। बाकी पंडित मान को काना कहबार के चाहे? पंडित मान तुलसी पत्र का छोट बड़ आज्ञा पंडित सभी तो समान आन गुटे काना कहबार के चाहे जे माने दक्षिणा लगी उसरे दोछन पूजा मान को हमर यार मन तना उसरा नंता बाकी माने उसरो से तो कहिना पारे में सेटा बाकी हमें जन करू बिहा वर सेटा जे जतकी जानते हम सेती करबा आज्ञा। तो पारायण भी करि जासो? पारायण तो ना करी आज्ञा खाली 16 पाला अनुष्ठान मन करू छे। तो सेटा बसी करि हेछि नै के? हां बसी करी पार्टी अछन मोर जोड़े गोटी गोटे गठिया पले प्रदीप गुरु श्री प्रदीप साहू जन कीर्तन रो गुरु अछन और से मन मिजासम बरगाड़ जोड़े पार्टी अछन गोटे हिली पार्टी अछन। तो कार्यक्रम के विराम देमा आ गोटे छोट गीत अटे सुन पदे ता सची ठाकुराणी जते बेले बरंग महापु छाड़ी के पड़ी उठसन ते बेले पागल ही जाती सची माता नाम हसी तो हरि बोल देने सन नाम चलो ससी आज्ञा हरि बोल दे जुड़े लाइन अच्छे से थी। तो हरि बोल किए देने लगे कि सची माता पूरा पागल ही जाए नाम चलो ससी आज्ञा हरि बोल सुनी पास सची माता हरि बोल सुनी सची ठाकुराणी तो पागल ना प्रेम थी जासन प्रेमे हेले पागलिणी हरि नाम मंत्रे हरि बोल देई किंपा करिलो संगिणी हे दुखी धन मुनिल मणि गोटे अच्छे हरिबोल जो दिन सची माता पागल ही जासन से आउ जिते महापुर जन्म नहीं सन से तो फगुन पूर्णिमा थी
ଆଉ ସେଟା ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ବି ବନିଛି ଆଜ୍ଞା ତାର ଗୋଟେ ବୋଧେ ଶୁଣି ଦେଉଛେ ଲାଷ୍ଟକେ ଆଉ ଆମର ସବୁଥିରୁ ରାଜାଟା ଭାଷା ରସଗୋଲା ମାନେ ରାଗ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଆରେ ରସଗୋଲା ରସକୋଲ କହିସନ୍ ସେଟା ପୁରା ରାଜା ସେଟା নদিয়া নামে যে উদয়গিরি কহু জনমিলে গৌর হরি ফুল কলা পূর্ণ শরদ শশী গগনু কি যোগে পড়িলা খসি যে নাচন্তি নদিয়া বাসি যে আনন্দ মনরে হরি বল দিও সচি কোলে সচি বালো যে রসগোল্লা बहुत बढ़िया आज्ञा धन्यवाद आपनकर बहुमूल्य समय देले आपण माने देखि पारुथिले सुनी पारुथिले छत्तीसगढ़ बेखमपुरा गाँव रे पंडित रामेश्वर पाणिग्राही आज्ञा को तांकर कम बयस होइछे तांकर पूजा करबार शैली विवाह करबार शैली व्रत करबार शैली टिके नियारा है बोले कि आमे बेखमपुरा गाँव के आसीथिलु से भी ज्योतिषी काम करसन जेन माने जातक फातक देखाबार अछि आमे तले नंबर दे दमु तांकर जेन माने विश्वास करसन से माने आसी करी देखै पारबे आर गोटे कथा कहि दोछन से तांकर मत निजस्व मत रखुथिले आमे काहाके आक्षेप ना करू बोली करी कहूथिले तो एटा गोटे बहुत बड़ कथा वर्तमान लगी कार्यक्रम के विराम देमा कैमरा पर्सन अजित संगे सुब्रत कुमार बिरतिया ओडिया अस्मिता नमस्कार जुहार।